बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अरबी सीखने सिखाने के ताल्लुक़ से ये आज का 25वां वीडियो है। अरबी में बोलेंगे अद्दरसुल ख़ामिस वल इशरूना। अद्दर्स के माना है सबक, लेसन नंबर। तो ख़ामिस 5वां और इशरून 20वां। अद्दरसुल ख़ामिस वल इशरूना 25वां सबक। आज की इस वीडियो के अंदर हरूफ़ आतिफ़ा का बयान करना मकसद है। इससे पहले सिर्फ़ एक लफ्ज़ हरूफ़ आतिफ़ा में से एक लफ्ज़ वाव का बयान हुआ है। आज इसके अलावा जो और हरफ़ अत्फ़ हैं तकरीबन 8-9 हरूफ़ आतिफ़ा और आते हैं, तो उनको बताना मकसद है। और कौन सा हर्फ़ किस तरीके से इस्तेमाल होता है, ख़ास किस चीज़ को बताने के लिए आता है, उसको बताना मकसद है। तो ये हरूफ़ आतिफ़ा के सिलसिले में आज का दूसरा सबक है। इसके अंदर और दूसरे हरूफ़ आतिफ़ा को बयान करना मकसद है। इससे पहले हम जो है वाव को बयान कर चुके हैं कि हरफ़ अत्फ़ वाव है, और ये दो जो है जुमलों के अंदर, दो सेंटेंस के अंदर, दो चीज़ों के अंदर जोड़ को बताने के लिए, इश्तिराक मुतलक़न इश्तिराक को बताने के लिए जो है इस्तेमाल होता है हरफ़ वाव। जैसे हम कह सकते हैं सल्लल इमाम वल मामूम, के इमाम और मुक़्तदी ने नमाज पढ़ी। इमाम इमाम को कहते हैं, मामूम जो पीछे उसकी इक़्तिदा करने वाला है। तो सल्लल इमाम वल मामूम, इमाम और जो है मुक़्तदी ने नमाज पढ़ी। जा हामिद व साजिद, हामिद और साजिद आए। तो पहला लफ्ज़ है हरफ़ अत्फ़ वाव। दूसरा हर्फ़ है फ़ा, लफ्ज़ फ़ा। ये फ़ा तरतीब मा ताक़िब के लिए इस्तेमाल होता है। तरतीब मा ताक़िब का मतलब ये है कि ये दो जुमलों के अंदर तरतीब को भी बताएगा और ये भी बताएगा कि पहले ये अमल हुआ है, उसके बाद ये अमल हुआ है। तो तरतीब मा ताक़िब के लिए लफ्ज़ फ़ा का इस्तेमाल होता है। जैसे दखलल मुदर्रिस फ़वक़फ़त तलामिज़। मुदर्रिस यानी उस्ताज़ जो है दरसगाह के अंदर दाखिल हुए, फ़वक़फ़त तलामिज़, तो जो तलामिज़ात है, तलबात वो खड़े हो गए। तो यहाँ पर ये तरतीब और ताक़ीब दोनों को बता रहा है कि उस्ताज़ दाखिल हुए हैं तो बच्चे खड़े हुए हैं, उस्ताज़ के दाखिल होने के बाद बच्चे खड़े हुए हैं। दखलल मुदर्रिस फ़वक़फ़त तलामिज़, के उस्ताद साहब घर दरसगाह के अंदर दाखिल हुए तो तलामिज़ा यानी तलबा खड़े हो गए। तो दूसरा लफ्ज़ जो आतिफ़ा होता है, हर्फ़ अत्फ़ है, वो है फ़ा। ये तरतीब मा ताक़ीब के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा हर्फ़ अत्फ़ है सुम्मा। सुम्मा सा मीम। तो सा मीम सुम्मा, ये लफ्ज़ तरतीब मा तराख़ी को बताता है। यानी दो जुमलों के अंदर, दो चीज़ों के अंदर तरतीब भी बाक़ी है, और ये चीज़ें एक के बाद यानी थोड़ी देर के बाद दूसरी चीज़ वाक़ हुई है। पहले एक चीज़ हुई है, फिर उसके कुछ देर के बाद दूसरी चीज़ वाक़ हुई है। इस चीज़ को बताने के लिए सुम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे हम कह सकते हैं ज़हाबा माजिदुन सुम्मा साजिदुन, के पहले साजिद गया फिर माजिद गया। ज़हाबा साजिदुन सुम्मा माजिदुन, के पहले साजिद गया है फिर माजिद गया है। मतलब यह है कि पहले माजिद गया, फिर उसके कुछ देर के बाद साजिद गया है। तो ये लफ्ज़ सुम्मा कुरान करीम में भी कई मौक़े पर, कई जगहों पर इसका इस्तेमाल हुआ है। तो सुम्मा ये तरतीब मा तराख़ी को बताता है कि पहले एक चीज़ हुई है, फिर उसके कुछ देर के बाद दूसरी चीज़ हुई है, तो उसके लिए सुम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो तीसरा लफ्ज़ है हर्फ़ अत्फ़, जिसको कहा जाता है वो है सुम्मा। चौथा हर्फ़ अत्फ़ है औ, हमज़ा वाव ज़बर औ। तो चौथा हर्फ़ अत्फ़ है औ। ये शक और दो चीज़ों के दरमियान तख़ीर जिसे कहा जाता है, चॉइस के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो या तो शक दो चीज़ों के अंदर पैदा होता है तब इसको इस्तेमाल करते हैं, या तो दो चीज़ों के अंदर जब ऑप्शन रहता है कि ये चीज़ आप इस्तेमाल करो या तो ये चीज़ इस्तेमाल करो, तो जब ये तख़ीर के लिए दो चीज़ों में जब ख़ियार आदमी को देना होता है, चॉइस देना होता है, तब इसका इस्तेमाल होता है। जैसे हम कह सकते हैं शक के लिए कि नक़ल ख़बरु अलीयुन औ फ़रीदुन, के नक़ल यानी ख़बर और न्यूज़ को बयान करने वाले या तो अली हैं या तो फ़रीद हैं। तो यहाँ शक पैदा हो रहा है कि या तो इस बात को बयान करने वाले अली हैं या तो इस बात को बयान करने वाले फ़रीद हैं। तो ये कभी कभी शक के लिए इस्तेमाल होता है, और कभी कभी ये दो चीज़ों के दरमियान ख़यार और जो है चॉइस देने के लिए, यानी आप चाहें तो इनमें से कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, आपको इख्तियार है। तो कभी कभी इख्तियार के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल जो है होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि क़तअ वरदन औ बनफ़सजन, यानी या तो गुलाब का फूल तोड़ा है या तो सूरजमुखी का फूल तोड़ा है। तो ये या तो इख्तियार के लिए इस्तेमाल होता है, क़तअ वरदन औ बनफ़सजन, के या तो गुलाब का फूल तोड़ा है और या तो सूरजमुखी का फूल तोड़ा है। तो लफ्ज़ औ ये चौथा हर्फ़ अत्फ़ है जो शक और इख्तियार दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। पाँचवा हर्फ़ अत्फ़ है अम, हमज़ा मीम ज़बर अम। ये हर्फ़ अत्फ़ तायीन को तलब करने के लिए इस्तेमाल होता है कि दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों में से मुतय्यन वाली बात कौन सी है। जैसे इसकी मिसाल हम कह सकते हैं अतुफ़्फ़ाहन अकलता अम बुर्तक़ालन, कि तुमने सेब खाया या संतरा खाया। अतुफ़्फ़ाहन, तुफ़्फ़ाहन मतलब सेब, बुर्तक़ाल मतलब संतरा। अतुफ़्फ़ाहन अकलता, क्या आपने सेब खाया, अम बुर्तक़ालन, या तुमने संतरा खाया। तो ये सामने वाला उससे तायीन तलब कर रहा है कि आप ये बताएं कि आपने क्या खाया है।
تو یہ بھی حرف عطف ہے، اور یہ جو ہے طلب تعین کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ بھئی ایک چیز متعین کر کے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے یا تو یہ کام کیا ہے، تو یہ حرف عطف یہ طلب تعین کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اس کی مثال ہے اتفاح نکلتا ام برتقالاً، یا اور بہت ساری مثالیں اس کی بن سکتی ہیں، تو یہ بھی حروف عطف ہے۔ اور چھٹا حرف عطف ہے لا، لفظ لا لفظ یہ بھی حروف عاطفہ میں سے ہے، اور یہ معطوف کی نفی کے لیے آتا ہے، یعنی بعد میں جو معطوف آ رہا ہے اس کی نفی کرنے کے لیے لفظ لا استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہیں حصدنا القمح، قمح کے معنی گیہوں، کہ ہم نے گیہوں کی کھیتی کی ہے، ان کو ہم نے کاٹا ہے، للشعیر، شعیر کے معنی ہے جو، چاول، تو ہم نے جو کو نہیں کاٹا ہے، تو حصدنا القمح ہم نے گیہوں کو کاٹا ہے، للشعیر جو کو نہیں۔ اور اس کی مثال سب سے خوبصورت مثال لا الہ الا اللہ کے ہے، کہ اس میں جو الا یہ جو ہے لفظ لا استعمال ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، تو یہاں پر یہ نفی کے لیے ہے کہ بعد میں جو معطوف آ رہا ہے تو لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، تو یہ الہ کی نفی کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، تو یہ لا بھی حروف عاطفہ میں سے ہے، اور یہ معطوف سے نفی کے لیے آتا ہے کہ بعد میں جو لفظ آ رہا ہے وہ اس کے اندر داخل نہیں ہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ پہلا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس سے مراد ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں حصدنا القمح، کہ ہم نے گیہوں کی کھیتی کی ہے، گیہوں کو کاٹا ہے، للشعیر، شعیر یعنی جو کو نہیں کاٹا ہے، تو یہ بھی حروف عاطفہ میں سے ہے لفظ لا۔ ایسے ہی ساتواں حرف عطف ہے بل، با لام زبر بل، بل یہ بھی حروف عاطفہ میں سے ہے، اور اس کا مقصد ہے کسی اضافی چیز کو بتانا، اضافی چیز کو بتانے کے لیے بل کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اشتریت دواتن بل قلمن، کہ میں نے دوات خریدی بلکہ قلم بھی خریدا، یعنی دوات تو خریدی ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے قلم بھی خریدا ہے، تو یہ اضراب کے لیے یعنی ایک اور مزید چیز اضافی چیز کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ بل، یہ بھی حروف عاطفہ میں سے ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں اشتریت دواتن بل قلمن، کہ میں نے دوات کو بھی خریدا ہے بلکہ قلم کو بھی اس کے ساتھ ساتھ میں خریدا ہے، تو یہ بھی حروف عاطفہ میں سے ہے، جس کا جو ہے مقصد ہوتا ہے اضراب کو بیان کرنا، یعنی ایک اور اضافی چیز کو اس کے ساتھ میں جوائن کر کے بتانا کہ یہ چیز بھی ہم نے خریدی ہے یا اس چیز کو بھی ہم نے استعمال کیا ہے۔ ایسے ہی آٹھواں حرف عطف ہے لاکن، لاکن لام کھڑا زبر لا کاف نون زیر کن، لاکن، تو لاکن یہ بھی حروف عاطفہ میں سے ہے، اور یہ استدراک کو بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے اس کی مثال ہم کہہ سکتے ہیں ما جاء السید لیکن خادمہ، کہ سردار تو میرے پاس نہیں آیا، یہاں ما حرف نافیہ ہے، ما جاء السید کہ سردار تو میرے پاس نہیں آیا، لیکن خادمہ لیکن اس کا خادم ہمارے پاس میں آیا ہے، تو یہ استدراک کو بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی پہلی چیز ہے وہ نہیں ہوئی ہے، اس کے بعد والی جو چیز ہے وہ ہوئی ہے، تو آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ چیز نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ کام اس طریقے سے ہوا ہے، تو استدراک کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ پہلی چیز کی نفی کر کے دوسری چیز کو بتانا، تو ما جاء السید سردار میرے پاس نہیں آیا ہے، بل لیکن خادمہ لیکن اس کا خادم میرے پاس آیا ہے، تو یہ آٹھواں حرف عطف ہے لیکن، یہ استدراک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی نواں اور آخری حرف عطف ہے حتی، تو نواں حرف عطف حتی یہ غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے، غایت کے معنی ہے انتہائی، انتہائی جو درجہ ہے وہاں تک کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے اس کی مثال ہوگی کہ فر الجنود حتی القائد، کہ لشکر بھاگ گیا یہاں تک کہ قائد جو تھا، سردار جو تھا ان کا، جو ان کو رہنمائی کرنے والا تھا، گائیڈ دینے والا تھا، وہ بھی بھاگ گیا، تو فر الجنود حتی القائد، لشکر بھی بھاگ گیا، اس کا قائد جو رہبر تھا وہ بھی بھاگ گیا، تو یہ نواں لفظ ہے حتی، یہ غایت کو بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے اور یہاں تک کہ بھی ہو گیا ہے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لشکر تو بھاگا ہی بھاگا ہے، اس کا جو قائد تھا، جو رہبر تھا، وہ بھی نہیں ٹکا، وہ بھی یہاں سے میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا، تو یہ 9 حروف عاطفہ کہلاتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک الگ الگ مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان تمام کو ہم نے بیان کر دیا، تمام حروف عاطفہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی کچھ مثالیں ہم نے یہاں پر بیان کر دی ہیں، تو یہ حروف عاطفہ کا مکمل بیان ہو گیا ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر یہی بتانا مقصد تھا، باقی جو رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر۔ فقط والسلام۔